नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउछि केउ परिबा खाइले ब्लड प्रेशर रोग कंट्रोल रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी कुंदूरी, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी टमाटो। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानव जदि एहार उत्तर जना अछि कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कुंदूरी। कुंदूरी परिबा खाइले ब्लड प्रेशर रोग कंट्रोल रही थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सबुदिन मेथी खाइले केउ रोग को नियंत्रण करी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी हइजा, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। सबुदिन मेथी खाइले उच्च रक्तचाप रोग को नियंत्रण करी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सबुदिन केउ पानी पीले कोलेस्ट्रॉल रोग को कंट्रोल करी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हळदी पानी, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी ठंडा पानी, ऑप्शन डी मेथी पानी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मेथी पानी। सबुदिन मेथी पानी पीले कोलेस्ट्रॉल रोग को कंट्रोल करी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। मनुष्य को केउ रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी गंठी रोग, ऑप्शन सी मस्तिष्क रोग, ऑप्शन डी पेट रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी गंठी रोग। मनुष्य को गंठी रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा केश समस्या दूर होई थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी पिजुली, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी तेंतुली। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारो भिडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी तेंतुली। तेंतुली खाइबा द्वारा केश समस्या दूर होई थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। तुलसी रस पीले केउ समस्या दूर होई थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मस्तिष्क समस्या, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी पेट समस्या, ऑप्शन डी आखि समस्या। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पेट समस्या। तुलसी पत्रर रस पीले पेट समस्या दूर हो जाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସେଉ, ଅପସନ ବି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଅପସନ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଟିବି ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି ଦହି, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ହଳଦୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଦିନ କ'ଣ ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଉଷୁମ ପାଣି, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଉଷୁମ ପାଣି। ସବୁଦିନ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ 1 ଚାମଚ ଓ ଅଦା ରସ 1 ଚାମଚ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ 2 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରସୁଣ, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ଡାଲଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମହୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ 1 ଚାମଚ ଓ ଅଦା ରସ 1 ଚାମଚ ସହିତ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ 2 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହି 3ଟି ଯାକ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।